तो आज हम देख रहे हैं बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स। हमारे पास इसके कुछ अहम नुकात हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए वो बड़ी मोटिवेशन या विल पावर की हमेशा ज़रूरत क्यों नहीं होती, बल्कि छोटी कोशिशें कैसे ज़्यादा काम करती हैं। जी बिल्कुल। और फॉग जो स्टैनफोर्ड में बिहेवियर साइंटिस्ट हैं, वो इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि असल तब्दीली वो लंबी चौड़ी प्लानिंग या अचानक के जोश से नहीं आती। अच्छा। हाँ, बल्कि रोज के मामूल में जो छोटी छोटी आदतें हम डालते हैं ना लगातार, असल गेम वहाँ है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि रोज का सिर्फ 30 सेकंड का अमल भी वो भी इनकलाबी हो सकता है। 30 सेकंड्स, ये तो हैरानकुन बात है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि बड़ा मकसद है तो बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए। फॉग इस पर भरोसा करने से मना क्यों करते हैं? देखें, वजह साफ है। मोटिवेशन ना ये गैर मुस्तकिल चीज है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल गायब। और जब मोटिवेशन डाउन होता है तो क्या होता है? लोग अपने गोल्स छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो फॉग का कहना है कि मोटिवेशन के पीछे भागने के बजाय एक आसान सा सिस्टम बना लें, इतना आसान कि उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, वो बस हो जाए। इसीलिए वो टाइनी यानी बहुत छोटी शुरुआत पर इतना जोर देते हैं। ठीक है, और इस आसान सिस्टम का कोई खास तरीका, कोई फॉर्मूला है? शायद वो उनका टाइनी हैबिट्स फॉर्मूला कहलाता है। हाँ, वही उनका मरकजी मॉडल है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, एंकर मोमेंट, यानी अपनी जो नई आदत है उसको किसी पुरानी पहले से मौजूद आदत के फौरन बाद करना, उसे जोड़ देना। जैसे कि ब्रश करने के फौरन बाद कुछ करना। बिल्कुल। दूसरा है टाइनी बिहेवियर, मतलब अमल को इतना छोटा कर देना कि वो फौरन हो जाए बगैर किसी बड़ी कोशिश के। और तीसरा, जो शायद सबसे अलग है, वो है इंस्टेंट सेलिब्रेशन, यानी जैसे ही वो छोटा सा काम किया फौरन खुद को शाबाशी देनी है, खुशी महसूस करनी है। ओके, तो मिसाल लेते हैं। अगर एंकर है सुबह ब्रश करना, टाइनी बिहेवियर हो गया मान लें सिर्फ 2 पुशअप्स, और सेलिब्रेशन हो गया फौरन दिल में कहना वाह कर लिया या यस। लेकिन क्या इतना छोटा सा अमल वाकई कोई फर्क डालता है? हम तो नो पेन नो गेन सुनते आए। यही तो फॉग का कमाल है। वो कहते हैं कि इसका छोटा होना ही इसकी असल ताकत है। देखें, बड़े गोल्स में क्या होता है, नतीजे देर से आते हैं, प्रोग्रेस स्लो लगती है और हमारी हिम्मत टूट जाती है। छोटी आदतें वो तो फौरन हो जाती हैं। और हर रोज जब ये छोटी सी कामयाबी मिलती है तो दिमाग का जो इनाम वाला निज़ाम है ना, रिवॉर्ड सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये सेलिब्रेशन, ये फौरी खुशी, ये सीधा डोपामीन रिलीज करती है। दिमाग को सिग्नल मिलता है ये अच्छा था, इसे दोबारा करना है। अच्छा, तो ये सेलिब्रेशन वाला पॉइंट बहुत ही अहम है फिर। मतलब आदत सिर्फ काम को दोहराने से नहीं बन रही, बल्कि उस काम से जुड़े हुए अच्छे एहसास से बन रही है। ये तो पुराने ख्यालात से काफ़ी अलग है। बिल्कुल, ये फॉग की शायद सबसे इनकलाबी बात है। वो कहते हैं इमोशंस क्रिएट हैबिट्स, एहसासात से आदतें बनती हैं। सिर्फ काम को बार बार करना काफ़ी नहीं, वो फौरी मुस्बत एहसास, वो सेलिब्रेशन, वो दिमाग को सिखाता है कि ये काम फायदेमंद है, इसे जारी रखो। ये जज्बाती तक़वियत है, इमोशनल रीइंफोर्समेंट। ये किसी चार्ट या ट्रैकर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और एंकर का काम फिर उसे रोज़मर्रा की रूटीन में फिट करना है। ठीक, हाँ, एंकर एक किस्म का ट्रिगर है, एक इशारा। जब आप वो पुराना काम करते हैं, जैसे चाय बनाना या ऑफिस चेयर पर बैठना, तो वो आपको याद दिलाता है कि अच्छा, अब वो छोटा सा काम करना है। और फॉग ये भी कहते हैं कि शुरू में आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपको लगे यार इससे क्या होगा। हाँ, मतलब अगर बेमानी लगे तो सही जा रहे। एग्जैक्टली। जैसे सिर्फ एक दांत फ्लॉस करना, अगर ये ख्याल आए तो समझ लें आप सही ट्रैक पर हैं। इससे शुरू करने की जो रुकावट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। जैसे इस किताब में वो फ्लॉसिंग की मिसाल है कि किसी ने सिर्फ एक दांत से शुरू किया और फिर खुद ब खुद वो आदत बढ़ती गई पूरे मुंह तक। लेकिन क्या इन छोटी आदतों को मतलब एक के बाद एक जोड़ा भी जा सकता है?
یقیناً فوگ اسے ہیبٹ سٹیکنگ کہتے ہیں۔ جب آپ ایک اینکر کے بعد ایک چھوٹی عادت میں ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اسی اینکر کے بعد ایک اور چھوٹی عادت ڈال سکتے ہیں۔ مثلاً صبح کافی بناتے وقت یہ اینکر ہو گیا، آپ پہلے ایک گلاس پانی پی لیں، ٹائنی ہیبٹ 1، اور پھر فوراً بعد ایک چیز کے لیے شکر ادا کر لیں، ٹائنی ہیبٹ 2۔ واہ، لیکن اگر فرض کریں کسی دن یہ چھوٹی سی عادت بھی رہ جائے، اکثر تو لوگ ایک دن مس ہونے پر پورا پلان ہی چھوڑ دیتے ہیں، گلٹ فیل کرتے ہیں۔ اس پر فوگ بہت کلیئرٹی سے کہتے ہیں کہ خود پر نرمی برتنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹائنی ہیبٹس کا فلسفہ ہی لچکدار ہے۔ اگر ایک دن رہ گیا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، خود کو برا نہ کہیں، بس اگلے دن جب وہ اینکر مومنٹ آئے اس ٹائنی بیہیویئر کو دوبارہ کر لیں۔ یہ ایکسیپٹنس اور مسلسل کوشش ہے جو عادت بناتی ہے، نہ کہ وہ سختی یا گلٹ۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بری عادت کو روکنے یا چھوڑنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ کوئی نئی چھوٹی اچھی عادت شروع کر دی جائے۔ ایسا ہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ساری انرجی لگائیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جیسے فون سکرولنگ۔ فوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹریگر آئے، مثلاً بور ہو رہے ہیں، تو اس کے رسپانس میں ایک نئی چھوٹی پروڈکٹیو عادت ڈال لیں، جیسے کتاب کا ایک پیراگراف پڑھ لینا۔ جب دماغ کو ایک اچھا آلٹرنیٹیو مل جاتا ہے تو پرانی عادت کو چھوڑنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نئی عادتیں مستحکم ہو جاتی ہیں، فوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ شاید سب سے گہری، سب سے اہم تبدیلی ہے۔ دیکھیں، جب آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کا ذہن اسے آپ کی شخصیت سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ روز 2 پش اپس کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ آپ خود کو ایک صحت مند شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں مثال ہے کسی کی جس نے روز صرف ایک جملہ لکھا اور لکھتے لکھتے وہ مصنف بن گیا، اس کی آئیڈینٹی بن گئی۔ جب عادت آپ کی شناخت بن جاتی ہے، میں ایسا ہی ہوں، تو پھر اسے قائم رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایکشنز خود بخود اس آئیڈینٹی کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ تو ٹائنی ہیبٹس کا اگر خلاصہ کریں تو نچوڑ یہ ہے کہ بڑی تبدیلیاں چھوٹی مستقل کوششوں سے ممکن ہیں۔ ایسی کوششیں جنہیں کرنا بے حد آسان ہو، جو کسی پرانی عادت سے جڑی ہوں اور جنہیں کرنے کے بعد فوراً اچھا محسوس ہو۔ نہ کوئی زبردست موٹیویشن چاہیے، نہ فولادی ارادہ۔ بالکل صحیح۔ یہ چھوٹی شروعات، یہ اینکر اور وہ مثبت احساس، یہ کمبینیشن وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جو شروع میں بالکل ناممکن لگتی تھیں۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہر روز صرف 1% بہتر ہونے پر فوکس کیا جائے تو یہ معمولی سی کوششیں جو شروع میں اتنی غیر اہم لگتی ہیں، وقت کے ساتھ کتنی بڑی، کتنی غیر معمولی نتائج دے سکتی ہیں۔ شاید اصل کامیابی انہی چھوٹے چھوٹے قدموں میں چھپی ہے جو فوری طور پر نظر بھی نہیں آتے۔